श्रीमद्भागवतं दशमस्कन्ध 31 गोपीगीता। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव तं विचिन्मते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि। हे श्याम सुंदर, जेबेठारू आपण ए ब्रजरे जन्मग्रहण कले, ए ब्रजरे श्रयत इंदिरा इंदिरा जे लक्ष्मी ठाकुराणी, से लक्ष्मी ठाकुराणी वैकुंठ परित्याग करी आसी ए ब्रजरे रहिया लगिले। से दिन ठारू ए ब्रजर चतुर्दिगरे जय जयकार होगा लगिला। दयित दृश्यताम दीक्षुतावका स्तोई धृता सव स्वांग विचिन्मते। हे दयित, हे आमर प्राण प्रिय स्तोई धृता सवस्वांग, आमे आपणक पाखरे ए प्राण को समर्पण कर देछु। आपण जे वर्तमान केउ आड़े चली जाइछंती, आपण को दर्शन करिया पई दृश्यतांग दीक्षुतावका स्वांग विचिन्मते, आमे आपन खोजी बुलुछु। हे श्याम सुंदर, हमको दर्शन दियो। श्याम सुंदर, हमको दर्शन दियो। शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर त्रिमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किंवध। शरदुदासये साधुजात सत् सरसी जोदर श्रीमृषादृशा। हे श्याम सुंदर, शरद ऋतु समय पुष्करिणी रे जो सुंदर पद्मफूल फुटी थाए, से पद्मफूलर पाखुड़ा जेपरि सुंदर। हे प्रभु, आपणकर नेत्र ताहाठार मध्य अत्यंत सुंदर। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंवध। हे सुरतनाथ, ते अर्थ आपणकर आमे होचु अशुल्क दासिका, बिना मूल्यर किणा चाकराणी। आमे आपणकर सेवा करिया पे चाहूँ। श्याम सुंदर, आमे आपणकर सेवा करिया पे चाहूँ। आपण आमको दर्शन न दे आमको बध करंतु नहीं, आमको मारी दियंतु नहीं। श्याम सुंदर, आपण कृपा करी आमको दर्शन दियंतु। श्याम सुंदर, आपण कृपा करी आमको दर्शन दियंतु। विषजलाप्यया जालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला
वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामः। हे पुरुष शिरोमणि, आपण आमको जमुनार विषाक्त जल हेतु घटिबाकु थिबा मृत्युरु, अजगर रूपी अघासुर कबलरू, इंद्रंक वर्षा बिजुली और झड़रू, दावानलरू, षंढासुर और व्योमासुर आदि दाउरू और एपरे विभिन्न समय विभिन्न प्रकार भयरू आमको आपण रक्षा करछंती। अब वर्तमान आमे जो आपणकर अदर्शन रे जो भयभीत होचु, आमे जो आपण को दर्शन पाया बोली लालसा करुछु, हे श्याम सुंदर ए विपदर कौन आप रक्षा करेंगे ना? आमको दर्शन दे कृतार्थ करंतु श्याम सुंदर, आमको दर्शन दे कृतार्थ करंतु। नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रु विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा सात्वतंकुले। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रुप। हे श्याम सुंदर, आपण केवल गोपिका नंदन नुहंती, आपण केवल यशोदा मांकर पुत्र नुहंती, आपण तो अखिल देहिनाम ए जगतर समस्त देही मानकर समस्त जीव मानकर आपण होचंती अंतरात्माद्रुप, समस्तंकर अंतर्यामी, समस्तंकर साक्षी स्वरूप आपण समस्तंक हृदय मध्य विराजमान करचंती। आपण इच्छारे ए जगत रे आविर्भाव होई नाहंती। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयीवान सात्वतांकुले। विखन सार्थितो अर्थात ब्रह्मांकर प्रार्थना द्वारा ब्रह्मा जाई आपनको निवेदन करथिले कि विश्वर किपरि मंगल हब, ए विश्वर समस्त जीव मानक किपरि आपण कृपा करिवे, से उद्देश्य से आपनको प्रार्थना करथिले। तेणु आपण से ब्रह्मांकर प्रार्थना को रक्षा करी ए जगतर समस्त जीव मानक कल्याण करिया पई आपण अवतीर्ण होइचंती। हे श्याम सुंदर, समस्त जीव मानक भितरे आमे गोपी माने कोन नुहु, आ आपण आमर कोन मंगल करिवे नाही? आमर जे मंगल कोन आपण जानते नै श्याम सुंदर? आमर तो मंगल केवल प्रभु आपणकर दर्शन। हे श्याम सुंदर, आपण आमको दर्शन दियंतु। श्याम सुंदर, आपण आमको दर्शन दियंतु। विरचिता भयं वृष्णिदुर्जते चरणमीयुषा संश्रुतेर्भया करसरोरुहा कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रह। विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भया। हे वृष्णिधुर्य, हे जदुपति, आपण विरचित अभयं, आपण अभय को प्रदान करती। ए संसार रे जो माने जन्म मृत्यु चक्र को भय करती, संसार दुख कष्ट को जो माने भय करी आपणकर चरण मिउषाम, आपणकर पाद पद्म जो माने आश्रय ग्रहण करती, से मानक आप निर्भय कर दियंती।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରକମଳ ବା ଶ୍ରୀହସ୍ତ, ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ହାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ହସ୍ତ କାନ୍ତ କାମଦମ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କରକମଳ ଶିରସି ଦେହି ଆମର ମସ୍ତକରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃପା କରି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କରକମଳ ଆମର ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ব্রজ জনার্তিহান বিরাজোষিতা নিজ জন স্ময় হংসন স্মিত ভজা সখে ভব কিঙ্করিষ্মনো জলরুহাননং চারুদর্শয়। ব্রজ জনার্তিহন বীরজোষিতাং নিজ জনস্ময় ধ্বংসন স্মিত। হে ବ୍ରଜଜନ ଆର୍ତିହନ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ତିକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ବ୍ରଜର ନିବାସୀ ନୋହୁଁ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ମୁଖପଦ୍ମର ହସ ନିଜ ଜନ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିମାନ ଥାଏ, ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହସ ନିଜ ଜନମାନଙ୍କର ବା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମାନକୁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଦିଏ, ମାନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭଜ ସଖୀ ଭବତ୍ କିଙ୍କରିହି ଭବତ୍ କିଙ୍କରିହି, ଭବତ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ କିଙ୍କରି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ମୁଖପଦ୍ମକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ଆମକୁ ସେଇ ମୁଖପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଆମକୁ ସେଇ ମୁଖପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଣତ ଦେହିନା ପାପକର୍ଷଣଂ ତୃଣଚରାନୁଗଂ শ্রীনিকেতনং ফণিপণার্পিতং তে পদাম্বুজং তৃণকুচে সুনা কুন্দিহুচয়ং। প্রণত দেহিনাম পাপকর্ষণম তৃণচরানুগম শ্রীনিকেতনম। হে ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣତ ଦେହିନାମ ପାପକର୍ଷଣମ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତ ହୁଅନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆପଣ କର୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୃଣଚରାନୁଗମ ଆପଣ ସେହି ପାଦରେ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋବଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିକେତନମ ଯେଉଁ ପାଦକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତିଳେ ମାତ୍ର ସେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ଆପଣ ଫଣିଫଣାର୍ପିତଂ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍, ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆପଣ କାଳିଅ ନାଗର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ହୀନ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ପାପୀ, ଆମକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦପଦ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦପଦ୍ମ କୃଣକୁଚେ ସୁନ କୃନ୍ଦିହୁଚ୍ଛୟମ୍ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦପଦ୍ମ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର।
मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकारी रीमा वीरमुहति रधर सिधुना स्वना मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बोध मनोज्ञया पुष्करे क्षण हे पुष्कर क्षण हे पद्मलोचन मधुरया गिरा गिरा अर्थात शब्द आपणकर वाक्य आपणकर कथा मधुरରୁ मधुर गोटे गोटे पद गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे अक्षर मध्य अत्यंत मधुरରୁ मधुर बुध मनोज्ञया बुध अर्थात पंडित माने ज्ञानी माने मध्य से विमोहित हो जाती। हे श्याम सुंदर आमे होचु आपणकर आज्ञाकारी विधि करी रीमा वीर मुह्यताम हे वीर आपण आविर्भाव हे आपणकर आज्ञाकारी गोपी मानकु आपणकर से मधुर मधुर बाणी कण श्रवण करेबे ना श्याम सुंदर आपण कृपा करी आविर्भाव होई आमको दर्शन दे आपणकर से मधुर मधुर वाक्य आमको प्रदान करंतु श्याम सुंदर आपणकर से मधुर मधुर वाक्य आमको प्रदान करंतु। तव कथामृतं ताप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदाततं गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं हे श्याम सुंदर तव कथा अमृतम आपणकर बाणी जेपरी अमृत आपणकर लीला कथा आपणकर गुण कथा आपणकर जे श्री नाम से मध्य अत्यंत मधुर तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम तप्त जीव मानकर दुखी जीव मानकु जी जीवन प्रदान करे जार सर्वस्व हो जाए और जो कथा को बहु बहु पंडित माने महात्मा माने ज्ञानी माने बारंबार कीर्तन कर चलती जो कथा को सुनिया मात्रे कल्मषापहं सब कुछ पाप नष्ट हो जाए श्रवण मंगलम जो कथा को सुनिया द्वारा समस्त मंगल उदय हुए भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना ए जगत रे जदि कहीं दानी थांती समस्त दानी मानक ठारू श्रेष्ठ दानी हेले हे श्याम सुंदर आपणकर जो माने कथा गुण कीर्तन करती आपणकर कथा को कीर्तन करी समस्त जीव मानक प्रदान करती से माने ही वास्तव रे गोटे जगत रे बड़ दानी। हे श्याम सुंदर आपणकर विरह रे आमे जो व्यतीत होचु आमे जो कष्ट पाउचु आपण आमको दर्शन दे से दुख को दूर करेंगे ना श्याम सुंदर। हे श्याम सुंदर कृपा करी आमको दर्शन दिंतु श्याम सुंदर कृपा करी आमको दर्शन दिंतु। रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गला रहसि संविदो हृदि सृषा कुहकनो मना क्षोभयन्ति। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम। हे श्याम सुंदर आपणकर से हस
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ବିହରଣ ବା ବିଚରଣ ସେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ। ରହସ୍ୟ ସମ୍ବିଦୋ ଯାହା ହୃଦୟ ଶୋଷ, ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଯାଉଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନେ ପକାଇ କୁହକ ନୋ ମନ କ୍ଷୋଭୟନ୍ତି ହି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷୋଭିତ ହେଉଛୁ, ଆମର ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆମର କ'ଣ ଆଉ ସେ ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହସ ହସ ମୁହଁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ যদ্ব্রজা চারয়ন পশু, নলিন সুন্দর নাথ তে পদ, শিল তৃণাঙ্কুরৈ সিদতি তিনা, মনা কান্ত গচ্ছতি। চলসি যদ্ব্রজাৎ চারয়ন পশুন, নলিন সুন্দরং নাথ তে পদম। হে ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାରୟନ ପଶୁ ଗୋ ଏବଂ ବଛାମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଚଳସୀ ଯଦ୍ବ୍ରଜାତ୍ ଏ ବ୍ରଜରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନେ କରୁ। ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ତେଣୁ ସେହି ପାଦରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଶିଳ ତୃଣାଙ୍କୁ ରହି ସିଦତି ତିନ, ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁଡ଼ି ପଥର ଘାସମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏହି କଥା ମନେ କରି ଆମ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ଓ ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେ ଗୁଡ଼ି ପଥର ବାଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଉଥିବ ସେ କଥା ବିଚାର କରି କଳିଲତାଂ ମନ କାନ୍ତ ଗଚ୍ଛତି, ଆମ ମନରେ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଫେରିଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ପରୀକ୍ଷାଏ ନୀଳ କୁନ୍ତଳୈ, বনরুহাননং বিভ্রদাবৃত, ঘনরাজস্ফল দর্শয়ন্মুহো, মনসি ন স্মরং বিরজচ্ছসি। ଦିନ ପରୀକ୍ଷାଏ ନୀଳ କୁନ୍ତଳୈ ବନରୁହାନନଂ ବିଭ୍ରଦାବୃତଂ। ଦିନ ପରୀକ୍ଷାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠରୁ ଗୋଚାରଣ କରି ଫେରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମ ଉପରେ ପରସ୍ତେ ପରସ୍ତେ ଗୋଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥାଏ। ତା ଉପରେ କଳା କଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ଝୁଲୁଥାଏ। ସେ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ମୁଖପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ମୁଖପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ କୃପା କରି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଆମକୁ କୃପା କରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କୃପା କରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। প্রণত কামদং পদ্মজার্চিতং ধরণীমণ্ডলং
च ते रमणनस्तनी सर्पयाधिः। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणीमण्डनं ध्येयमापथि। हे श्याम सुंदर, आपणकर पाद पद्म प्रणत कामदम, आपणकर पाद पद्मरे जो माने प्रणत हुंती से मानकर कामना को आपण पूर्ण कर दियंती। धरणी मंडनम, ए धरणीर ए पृथ्वीर भूपृष्ठर जदि किछि मंडित वस्तु जदि किछि अलंकार थाए ताहा एकमात्र अलंकार हैला हे श्याम सुंदर आपणकर पाद पद्मर केवल चिन्ह। ध्येय मापदी, कौन विपत्ति समय जदि कहीं आपणकर पाद पद्म को शरण करे से समस्त विपत्त तार दूर हो जाए। हे श्याम सुंदर, तुमर से पाद पद्म आम हृदय कौन प्रदान करिबो नहीं? श्याम सुंदर, कृपा करी आपण आविर्भाव होई आपणकर से पाद पद्म आम हृदय प्रदान करंतु। श्याम सुंदर, आम हृदय प्रदान करंतु। सुरतवर्धना शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मरणं नृणा वितरवीरना ते धरामृत। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। हे श्याम सुंदर, आपणकर अधर रस सुरत को वर्धन करे, समस्त शोक को नाशन करे। और सही अधर रे आपण जेतेबेले स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, आपण जेतेबेले सही अधर रे वेणु को निनाद करती, से वेणु को श्रवण करिया मात्रे समस्त जीव मानकर भितरे बा जो जीव माने से वेणु को श्रवण करती, से बंशीर निनाद को श्रवण करती, से मानकर विषय वासना जागतिक विषय वस्तु को भोग करने जो इच्छा ता संपूर्ण रूप से दूरीभूत हो जाए। हे श्याम सुंदर, आपण कौन से अधरामृत आमको प्रदान करेंगे ना? वितर वीर नस्ते अधरामृतम, कृपा करी आपण आविर्भाव हो आपणकर से अधरामृत प्रदान करंतु। श्याम सुंदर, आपणकर से अधरामृत प्रदान करंतु। अटति जद्भवा नान्यकाननं त्रुटिजुगायते आमपश्यता कुटिलकुन्तला श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता आत्मक्रोदृशा। अटति जद्भवानन्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यताम। हे श्याम सुंदर, हे प्रिय भगवान, आपण जेतेबेले गोचारण करने दिन में चली जाती, आपणकर अदर्शन आमे बहुत दुखित हो। आमे से समय को अपेक्षा करथाउ केतेबेले पुणी आपणकर दर्शन मिलिबो। आ संध्या समय जेतेबेले गोचारण फेरती आमे आपणकर से श्रीमुख अत्यंत आनंदर सहित दर्शन करथाउ, किंतु से दर्शन समय आम आखिर पताका जो पड़ जाए से व्यवधान आमे दुखित होई जे सृष्टिकर्ता विधाता को आमे दोष दहु। अरे विधाता, तू तो मनुष्य जन्म देचु, से दुईटी आखि देचु श्याम सुंदर को देखिया पाई,
से दुईटी आखिरे पुणी आखिपता। यही अल्प समय व्यवधान आम एत दुखित होतुलु, आम ब्रह्मा को गाली करूँ, विधाता को गाली करूँ। आपण जे एत समय धरी चली जाइछंती, आमर जे की अवस्था होतुबो आपण कौन जापार श्याम सुंदर। कृपा करी फेरी आसतु श्याम सुंदर, कृपा करी आमको दर्शन दिंतु श्याम सुंदर, कृपा करी आमको दर्शन दिंतु। अतिसुतान्मय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदास्तव गीतमोहिता हितवजोषित आचजे निशि। पतिसुतान्मय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्यच्युतागता। हे प्रिय श्याम सुंदर, आपणकर बंशी स्वनरे आमे विमोहित हो जाई, आमे निजर पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार त्याग करी सेमानकर इच्छा और आज्ञा को उल्लंघन करी तुम पाखक पलि आसिलु तुम सेवा करने। शेष में तुम्हें आमको छाड़ी चलीगल। यह तुम पक्षर ठीक नुहे श्याम सुंदर, यह तुम पक्षर ठीक नुह। तुम्हें फेरी आस श्याम सुंदर, तुम्हें आमको दर्शन दे सेवा प्रदान करो श्याम सुंदर, सेवा प्रदान करो। संविदं रुचयोदयं रहसिताननं हेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो विकधामते श्रुहा मुहते मना। रहस्य संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम। हे श्याम सुंदर, तुमर से रहस्य संविदम आउ हृच्छयो उदयम प्रहसिताननम आपणकर से हस हस मुख आ प्रेम वीक्षण बृहदूरह श्रेय आपणकर जे प्रशस्त वक्ष जो स्थान रे कि स्वयं लक्ष्मी ठाकुराणी नित्य निवास करछंती ताहा दर्शन करी आमे विमोहित हो जाउथलु। हे श्याम सुंदर, आपण कोन हमको दर्शन देबे नाही? कृपा करी हमको दर्शन दियंतु श्याम सुंदर, कृपा करी हमको दर्शन दियंतु। नौकसा व्यक्तिरंगते वृजिनहन्त्रलं विश्वमंगल त्यजमनाक्षना पाशुहात्मना स्वजन हृद्रोजा जन्निसूदनम्। ब्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमंगलम। हे श्याम सुंदर, आपण होचंती ब्रजवासी मानकर दुख दूरकारी विश्वमंगलम, ए विश्वर मंगलकारी। आपण त्यजमनाक्च न तत्सृहात्मना स्वजन हृद्रुजां जन्मशोधनम। से ब्रजवासी मानक मध्यरु आमे कोन ब्रजवासी नुहे?
ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ଆପଣ ସେ ହୃଦରୋଗକୁ କ'ଣ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ ନାହିଁ? ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ସେହି ହୃଦରୋଗ ଦୂରୀକରଣର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯତେ ସୁଜାତ ଚରଣାମ୍ଭୋ ରୁହଂ ସ୍ତନେଷୁ ଭୀତହାସନୈ ପ୍ରିୟ ଦଧିମହି କର୍କଶେଷୁ ତେନାଟବିମଟସିତ ବ୍ୟଥତେ ନ କିଂସ୍ୱି କୃପାଦିଭିର୍ଭ୍ରମତି ଧୀର୍ भवदायुषं नः इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रणपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रणपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्यः प्रगायन्तः। एपरि भाବରେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କରି ରୁରୁଦୁଃ ସୁସ୍ୱରମ୍ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଳସାହା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିପରି ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଦନ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ, ସେ ମଦନକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଉଥିବା ମଦନ ମୋହନ ରୂପ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ତାସାମାଭିରଭୂଛୌରିଃ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖାମ୍ବୁଜଃ ପୀତାମ୍ବରଧରଃ ସ୍ରଗ୍ଭିଃ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥଃ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥଃ ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥଃ।